ଆଉ ଥରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛି। ଆବା କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭେଟିବି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିଏ କହିଲେ ଏ କଥା ଯେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି? କିଏ କହିଲେ ଏ କଥା? ଦାଉଦ ଏ କଥା କହିଲେ, ମୋର ଶିଶୁ ଆଉ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି। ଯେ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଅଫ ସାଲଭେସନ, ଯୋଉଟାକୁ ପରିତ୍ରାଣର ଭରସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆବା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେବେ ଆବା ପାଇଁ କଣ କରିବା? ଆମେ କରତାଳ ଦେବା ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, କୋଉଠି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପାରଦୀସରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରତାଳ ଦେବା ଆମେ। ଧୂଣିରେ କଣ ହବ? ନୀଳ ହବ। ତେଣୁ କରି ଦୟାକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହଠାତ୍ ଯଦି ମରଣ ସଭା ଆସି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତାକୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କର, ତାକୁ ଦୟାକରି ସାତଟା କଣ ପ୍ରଦୀପ ଧରିକି ତାକୁ ଭୁଲାଅ। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିଗଲା ପରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ମାନେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାଛ ହାତରୁ ଖସିଲା ପରେ ଗଲା ସେଟା। ସେ ହିଁ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଛି, ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର, ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1:9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଆମଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ସେଠି ହୋମୋଲୋଜିଓ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ଏ ଶବ୍ଦ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ମିନିଂଟା ବାହାରେ। ହୋମୋଲୋଜିଓ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲିକି ମତେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମତେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ତମେ ପାପ କଲ, ତମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କଲ, ତମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କଲ, ତମେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କଲ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶାରୀରିକ କଣ ଅଭିଳାଷ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଭୁଲ କରିଛ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2:15 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମରେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି? ପାଳକ ସାଂସଦ ଆସିକି ମତେ କହିବେ ନାହିଁ, ପାଳକ ସାଂସଦ ମୋ ପରି ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ମଣିଷ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଗୁପ୍ତରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଦେଖନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଲଗା ନାମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି, ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମତେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି, ହୁଏ ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟାକୁ କନସିଡର କରିପାରନ୍ତି, ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ମତେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣ 10ଟା ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେଇକିରି ଆର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ 10ଟା ଆତ୍ମା ପରି କରିଦିଅ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମରଣ ସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ, କନ୍ୟା ମାନେ, ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଏଇ କଥା କହିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆପଣା ଆପଣାର ଦିନ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଆବା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।
ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁନି। ମରିବା ସଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଦୟାକରି ଦୀପ 10ଟା ଜଳେଇ ଦେଲେ ତାର ଆତ୍ମା ସଜୀବ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ସେଇଟା, ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଦେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ଆଜି ବେଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ନୁହଁ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର। ଆକୁ ବେଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆରେ ଲୋକ ମଲେ ବେଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବା କଥା, ଲୋକ ମଲେ ଆରେ ଖରାପ ଦିନ ବୋଲିକିରି କହିବା କଥା, ହଁ କି ନାଇଁ ଭାଇ ମାନେ? କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆର ଇତିହାସରେ ଏଇ ଦିନକୁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲା, ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର। କାହିଁକି ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲା? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই জগতর ত্রাণকর্তা। এবং মরিয়মর না শুণুছে, মরিয়ম গর্ভরে জাত হয়েছিলে সেই পরমেশ্বর, সেই ত্রাণকর্তা যীশু কোণ করে এই জগতর লোক মানকর পাপ ক্ষমা নিমন্তে আপনার জীবনকু সে ক্রুশ উপরে বলি দিয়েছিলে। আমানকর সে বলি হেবা দ্বারা, সে মরিবা দ্বারা তাঙ্কর পবিত্র রক্তকু কালবরি ক্রুশ উপরে সে ঝরাইবা দ্বারা আজ আমানক সজীব হেলু, आमाने परित्राण प्राप्त होइछु। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु को लोक माने सेति पाए ताको गुड फ्राइडे बोली करि कुआ जाय। पृथ्वी रे 12 गोटी महान दिन अछि भाई भौणी माने, 12 गोटी महान दिन मध्यरु एई जो यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु को प्रथम स्थान दिया जायछि। यीशु ख्रीष्टंकर जन्म को प्रथम स्थान दिया जाय नाही। यीशु ख्रीष्टंकर मरण को प्रथम दिवस भाव गणना करा जायछि जे द फर्स्ट ग्रेटेस्ट डे इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज द डे ऑफ जीसस डेथ। यीशु ख्रीष्टंकर मरण दिवस को पृथ्वी इतिहास रे सर्वोत्कृष्ट दिन भाव गणना करा जायछि। आज सर्वोत्कृष्ट दिवस रे आमे समस्ते बसिछु। हालेलुया। आज सर्वोत्कृष्ट दिवस, यीशु ख्रीष्टंकर जन्म सर्वोत्कृष्ट नुहे। सेतिमाय प्रभु यीशु ख्रीष्ट केबे मध्य मोर जन्म दिवस को प्रतिपालन कर बोलिकरी आम मानक आह्वान देनांती। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु लोक माने, यीशु ख्रीष्टंकर रक्त रे कृत लोक माने यीशु ख्रीष्टंकर मरण दिवस पृथ्वी निमंते लाभजनक होईछि। यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु आमानक निमंते आशीर्वादर विषय होईछि। प्रिय प्रभु लोक माने, यीशु ख्रीष्ट आसी मरि नथिले, मु आज आम मानक सम्मुख रे ठिया होई पारिन थांते। प्रभुंकर महानामर धन्य हो। पिता ईश्वर आम पुत्र को कौन कले ए जगत मध्य को प्रेरणा कले, से स्त्री जात हेले, से स्त्री जात हेले। गलातिय 4:4 पदर लिखा जाइछि, काल संपूर्ण हुअन्ते ईश्वर आपना निकटरू आपना प्रिय पुत्र को प्रेरणा कले, से स्त्री जात हुई व्यवस्था कौन कले धीन हेले, व्यवस्था को पालन कले। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु को लोक माने, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आजिर दिन रे प्रिय भाई भौणी माने प्राय 2000 वर्ष तले से शुक्रवार दिन 9टारू ताको कोन करा गला, क्रूस रे चढ़ा गला। 9टारू 3 घंटा पर्यंत, अपराह्न 3 घंटा पर्यंत से क्रूस रे जंत्रणा भोग कले एवं मनुष्य जातिर पाप जे परित्राण निमंते परमेश्वर आशा करुले, जे परित्राणर मार्ग मनुष्य मानक निमंते परमेश्वर प्रकाश करिया पाए इच्छा करुले, से कार्यटा से समाप्त करी कहले समाप्त हैला। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु लोक माने, आमे यीशु ख्रीष्टंकर 7 बाणी गोटे गोटे करके देखिबा। कारण आजिर दिन रे 7 बाणी से कहिथिले, सेटा निहाती आमे टिके देखिबा। आमे तांको रिमाइंड करबा दरकार, तांको स्मरण करबा पई से सब देखिबा दरकार। प्रथम बाणी जा यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे कहिथिले, आमे प्रथम रे देखिबा लूक 23:34 पद। के जने दया करी ए माउथ टा दया कर दे दियंतु झियो मानकु। 3टा अछि, 3टा झियो को दिया जाऊ। मु देबी दियंतु आबा टिके सेफ्टी रे माउथ
ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ କଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢା ଗଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମାନେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଲୁକ 23:34 ପଦରେ, ପିତ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିକି ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି, ହେ ପିତା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ଦୟା କର, ଏଇ କଥା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିବେ, ବାପା ମରିଗଲି, ମା ମରିଗଲି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ପୁଅରେ ମୋତେ ଦୟା କର, এই প্রকার সে প্রার্থনা করা দরকার। কিন্তু প্রিয় ভাই বোন মানে, প্রভুঙ্ক লোক মানে, যীশু খ্রিস্ট এটারে হে পিত এমানে কোন করন্তি জানন্তি নাই, এমানকু ক্ষমা কর, এমানকর পাপ সবু ক্ষমা কর। কাহিকি এটারে প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজ নিমন্তে প্রার্থনা করুনাহান্তি? প্রিয় ভাই বোন মানে, প্রভু যীশু খ্রিস্ট এটারে কাহিকি নিজ নিমন্তে প্রার্থনা করুনাহান্তি? কারণ সে নিষ্পাপী থিলে। উত্তর কোন? তাঙ্কর শরীরে পাপর লেশ মাত্র নথিলা। বাইবেল স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করে সে নিষ্পাপী, নির্দাগী, নিখুন্ত মেষশাবক বলি বাক্য প্রকাশ করে। সে পাপ করি নথিলে, সে কেবে মধ্য পাপ কোন জানি নথিলে। প্রিয় ভাই বোন মানে, সেইপাই সে নিজ নিমন্তে প্রার্থনা ন করি অন্য মানক নিমন্তে প্রার্থনা করি কହୁଛନ୍ତି, আপମାନଙ୍କ নিমন্তে মো নিমন্তে প্রার্থনা করি কହୁଛନ୍ତି, হে পিতা, হে পিতা, এমানে কোন করନ୍ତି জানନ୍ତି নাই, এমানଙ୍କର পাপ ସବୁ ক্ষমা কর। প্রিয় ভাই বোন মানে, প্রভুଙ୍କ লোক মানে, সে প্রকৃতরে জনে সিদ্ধ ব্যক্তি থিলে। আপনি যদি এভরি 9:11 পদ দেখিবে, সেটার কুয়া যাইছি সে অধিক সিদ্ধ, সে অধিক সিদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা যাইছি। কে জনে পড়ন্তু দয়া করি এভরি 9:11 পদ। কিন্তু খ্রিস্ট বর্তমান উত্তম উত্তম বিষয়র মহাযাজক স্বরূপে উপস্থিত হই এই সৃষ্টিরু ভিন্ন হস্তকৃত মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর তম্বু দেই যাই জাগ ও গবচর রক্ত নুহে। হ্যাঁ, কো পদ পড়লো ঝিও? 9:11 পদ পড়লো। ওকে, 9:11 ঠিক আছে, আউথরে পড়ো এভরি 9:11। কিন্তু খ্রিস্ট বর্তমান উত্তম উত্তম বিষয়র মহাযাজক স্বরূপে উপস্থিত হই এই সৃষ্টির ভিন্ন হস্তকৃত অহস্তকৃত অহস্ত গোটা শব্দ। হ্যাঁ, তারপরে মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর তম্বু দেই যাই জাগ ও গবচর। শ্রেষ্ঠতর তম্বু বলি করে কুয়া যাইছি। শ্রেষ্ঠতর তম্বুকু ইংরাজীরে মোর পারফেক্ট বলি করে কুয়া যাইছি। শ্রেষ্ঠতর তম্বু কার শরীর বিষয়ে কুয়া যাইছি? এটি তম্বু মানে এমতি তম্বু বিষয়ে কুয়া যাইছি। এটা প্রকৃতরে খ্রিস্টঙ্কর শরীর রূপক তম্বু বিষয়ে কুয়া যাইছি যে শ্রেষ্ঠতর তম্বু। যীশু খ্রিস্ট যে প্রকৃতরে সিদ্ধ ব্যক্তি থিলে, সেই কথা এটারে কুয়া যাইছি। যীশু খ্রিস্ট পবিত্র থিলে, সিদ্ধ থিলে, তেণু করি সে নিজ নিমন্তে এটারে কোন করুনাহান্তি? প্রার্থনা করুনাহান্তি। আমানক নিমন্তে যে মানে বিন্দু থিলে, যে মানে তাঙ্কু দুঃখ দেউথিলে, যে মানে নির্যাতনা দেউথিলে, যে মানে প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্কর দাড়ি উপাড়ুথিলে, যে লোক মানে তাঙ্কু বিধা মারুথিলে, যে লোক মানে তাঙ্কু চাপুড়া মারুথিলে, প্রিয় ভাই বোন, যে লোক মানে
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଉଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପିତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାର୍କ ତାର 1:24 ପଦରେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେ ଜଣେ ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭୂତ ଆତ୍ମା, ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଦୟାକରି ସେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ହେ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ହେ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ ଜାଣେ, ମତେ ଭଲ ଭାବେ, ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ତୁମ୍ଭେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ, କିଏ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କି? ଆରେ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି? ଭୂତ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଲୋକମାନେ, ଭୂତ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିପକ୍ଷ, ଭୂତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆରେ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି, ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ପାର୍ଟି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକୁ ବିଦେଶିନୀ ବୋଲିକିରି କହି ଦଉଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୋଲିକିରି କହି ଦଉଛନ୍ତି, କଣ କଣ ଗୋଟେ କହିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବୋଲି କହିବା କଥା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା କଥା। ହେ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ହେ ପିତ ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ନ କହି ସେ ହେ ପିତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ 27 ଏବଂ 30 ପଦ ପଢିବେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେବଳ 30 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ଦାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର, ପାପର ଦାଗ ମାତ୍ର ନଥିଲା। 30 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 4:30। ଆଉ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ଦାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର ଦାସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପକାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୃତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ, ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ସମୟର ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ସମୟର ରୋମିଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ସମୟର ଆରାମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ସମୟର ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ପିତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବା ଅତି ଅସମ୍ଭବ। ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିବେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଭାଇମାନେ? ଆମର ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବ କେମିତି? ଆମକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଚାପୁଡା ମାରୁଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଚଳଉଥିବ, ଆରେ ଭାଇ ମାରିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମାନେ ଈର୍ଷା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ, ମୋର କୂଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଛାଡିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଛାଡିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ହାତରେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପିଠ କରାଯାଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳେଇବ।
ସେଇ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଯୋଉ କଣ୍ଟାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେ କଣ୍ଟା ମିଳେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଥରେ ଯଦି ଏତିକି ପଶିଯିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳଉଥିବ। ଆପଣ କେତେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ, କେତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଳାଟା ଧୀରେ 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 ରହୁଥିବ। ତେବେ এই ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେପରି ମନ ହେଉ। ଫିଲିପିଓ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି 5 ପଦରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଉ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, এই পোকারি অঞ্চলর ভাই ভଉଣୀ মানে ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଶିଖିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ବଦଳରେ, ତାଙ୍କର ଈର୍ଷା କଥା କହିବା ବଦଳରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ପିତା, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। প্রিয় ভাই বোন মানে যীশু খ্রিস্ট যে ক্ষমা প্রদান কলে সেই ক্ষমাকু গ্রিক ভাষায় কেরিজোমাই বলি কুয়া যায়। গ্রিক ভাষায় মুখ্যতঃ নূতন নিয়ম বাইবেল আপনার যা দেখুছেন গ্রিক ভাষায় লেখা যাইছি। গ্রিক ভাষায় যীশু খ্রিস্টଙ୍କର ক্ষমাকু কেরিজোমাই বলি কুয়া যায়। কেরিজোমাইর অর্থ সে আউ পাপ স্মরণ করিবে নাহি। প্রিয় ভাই মানে not to remember the sin again। आमने हठात जदि कौन हेई जिवो भाई बहन माने जदि आबा आसिक मते हाथ मिसेबे जे आज्ञा भूल हो गला क्षमा करंतु, हो बाबा किसी असुविधा नहीं पळे जांतु, किंतु कोठी से एक्सीडेंट रे मरि जिवे, कोठी गुटे चापड़ा बाजिबो मु देखिबी, सेटा मोर हृदय भितरे थाए। केते बेले के ताको कोन करबो टेंगा धरि की पिटिबो, सेटा मोर हृदय रे थाए। सेटा को प्रकृत क्षमा बोली कह जाए नहीं, सेटा प्रकृत क्षमा नुह, सेटा को केरिजोमाय क्षमा बोली कह जिवो नहीं। যীশু খ্রিস্ট যে ক্ষমা প্রার্থনা কলে সেই ক্ষমা কু কেরিজোমায় বলি কহ যায়। ইয়ার অর্থ সে পাপকু আউ স্মরণ করিবে নাই। বাইবেল লেখা যাইছি গীত সংহিতা, প্রিয় ভাই বোন মানে গীত সংহিতা লেখা যাইছি যে তোমানଙ୍କର পাপ সিন্দুর বর্ণ হেলে মধ্য আমি হিমবর্ণ করিবা। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে লেখা যাইছি তোমানଙ୍କର পাপ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ସେତେ ଦୂର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପାପକୁ ସେ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ଷମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ଷମା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମା, ଆନ୍ତରିକ କ୍ଷମା। ସେଇ କ୍ଷମା ସେଇ ପାପକୁ ଆଉ ସେ କେବେ ସ୍ମରଣରେ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପିତା, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆମମାନଙ୍କ ପରେ କ୍ଷମା ନୁହଁ। ଆମେ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦେବା, କାଲିକି ସେ କେମିତି ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବ ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଥିବା। ହଠାତ୍ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଜଣେ ଲୋକ ମାରିଦେବ, ହଠାତ୍ ଆସି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ ମାରିଦେବ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖୁଥିବି ତାଙ୍କୁ ରାଗିବି, କାହିଁ ରେ ବାବୁ ତୁ ମାରିଲୁ, କଣ କଲା ସିଏ? ତେବେ ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ହଉ ବାବୁ ଯା ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଲି ଯା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଜୁଥିବ ଯେ କେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ନା ଅଡୁଆରେ ପଡିବ, କେତେବେଳେ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁ। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି, ଏଇଟା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି। প্রিয় ভাই বোন মানে প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ, কিন্তু যীশু খ্রিস্ট যে ক্ষমারে আমাকে ক্ষমা কলে তা স্বর্গীয় ক্ষমা, সে আউ কেবে মধ্য আমাকে পাপকু স্মরণ করিবে নাই। হে পিতা, হে পিতা, এমানে কোন করନ୍ତି জানନ୍ତି নাই, এমানকু ক্ষমা কর। প্রিয় প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ, যীশু খ্রিস্ট যেতবে সেই যে সপ্তবাণী কহিলে প্রায় 6 ঘন্টা পর্যন্ত সে ক্রুশ উপরে ଥିଲେ। এপ্রিল মাসর শুক্রবার দিন 9টাରୁ 3 ঘন্টা সময় পর্যন্ত সে ক্রুশ উপরে ଥିଲେ। এইটা পৃথিবী ইতিহাসর সবুঠারু উৎকৃষ্ট সময়, পৃথিবী ইতিহাসর সবুঠারু অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়।
मानव जाति इतिहास जेते समय आसीची से समय अति गुरुत्वपूर्ण समय से समय जेते प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे टंगा जाइथिले एटा मन रखि तांतु सेही समय को स्मरण करबा पाई आज हम समस्त एटार समवेत अछु। प्रिय प्रभु को लोक माने जीशु ख्रीष्ट को कौन करा गला क्यों पहाड़ रे मरा गला गोलगथा पहाड़ रे तांको कौन करा गला माने क्रूस उपरे टंगा जाइथिला। जोहन 19 रो 17 पद दया कर पढंतु माउतरी पढंतु जोहन तहिरे से माने जीसु को घेनी गले आउ जीसु आपे क्रूस बही कपाल स्थल नामक स्थान जहा को एब्री भाषा रे गोलगथा बोली कहंती सेठा को बाहरी गले। प्रिय भाई माने एठारे हम देखुछु जे जीशु ख्रीष्ट को जे पहाड़ को निया गला से पहाड़ रो ना कोन थिला स्कल इंग्रजी रे ताको स्कल बरी करी कहा जाय कपाल स्थली ओडिया रे भौणी ऑलरेडी पढ़ी के हमको सुनाई। प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु को दास दासी माने आश्चर्य विषय एठारे कोन आमे देखुछु माने ए जो पहाड़टा जेरूसलम रो उत्तर पट थिला जेरूसलम दुर्ग जेरूसलम रो जो प्राचीर थिला से प्राचीर रो उत्तर पट ए गोलगथा पहाड़ थिला बा ए जो कपालस्थली नामक पर्वत थिला आ से स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूसार्पित करिया पई निया जाउछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को सेठारे क्रूसार्पित करा जाइथिला। तेबे प्रिय भाई भौ माने प्रभु को लोक माने एवं गभीर तत्व मु आपन को देबा पई चाहिबी जे कपाल स्थली रे काहे कि जीशु ख्रीष्ट को क्रूसार्पित करा गला। प्रभु को लोक माने प्रभु को दास दासी माने प्राय 586 ख्रीष्टपूर्व रे जने लोक सेठी प्रार्थना करुथिले। 586 ख्रीष्टपूर्व बीसी रे जने लोक सेटारे कांदी कांदी के प्रार्थना करुथिले। से लोकंकर ना के कहि परिबे भाई बहन माने बाइबल रे तांकर ना अछि जिरिमियो आबा पाई समस्त हम ताली मारबा आबा पाई मो प्रभु को धन्यवाद देबी आपको ए अंचल रो कोन करछन सभापति करछन जे जिरिमियो भविष्यत वक्ता 586 ख्रीष्टपूर्व रे बीसी रे सेई कपाल स्थली नामक पर्वत तले जाई कि आंटू पाती की कोन करूथले ना पिता ईश्वर को निकट प्रार्थना करूथले। से कोन पाए प्रार्थना करूथले जेरूसलम रो परित्राण निमंते प्रार्थना करूथले एवं इस्राएल रो परित्राण निमंते प्रार्थना करूथले से लोक मानकर मुक्ति निमंते प्रार्थना करूथले। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने से कांदी कांदी प्रार्थना करूथांती बाइबल रे तांकू विलाप माने विलाप भविष्यत वक्ता बोली कहा जाए से सब बेले कांदुथिले रोदन करूथिले इस्राएल लोक मानकर परित्राण निमंते प्रार्थना करूथिले। कोठी प्रार्थना करूथिले कोठी प्रार्थना करूथिले कपाल स्थली से कपाल नामक पर्वत अर्थात जेरूसलम रो प्राचीर रो उत्तर पार्श्वरे जो पर्वत थिला से पर्वतर ना कपाल स्थली से स्थली रे जाईकी से पर्वत तळे जाईकी सब बेले जिरिमिया भविष्यत वक्ता जेरूसलम रो परित्राण निमंते इस्राएल लोक मानकर पाप क्षमा निमंते प्रार्थना करूथिले। प्रिय प्रभु को लोक माने आश्चर्य विषय कौन जिरिमिया भविष्यत वक्तांकर क्रंदन डाकरा अनेक वर्ष पर परमेश्वर शुणी कौन करचंती सेई कपाल स्थली रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से बोध करूचंती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेले बेले आमाने प्रार्थना करू आ उत्तर डेरी हे जाए बेले बेले टिके बेसी विलंब हे जाए जदि आमे चिंता करिबा जिरिमिया भविष्यत वक्ता एते वर्ष तळे प्राय 600 वर्ष पूर्व से प्रार्थना करिचंती 600 वर्ष परे परमेश्वर तांको प्रार्थनार उत्तर देउचंती। बेले बेले आमे टिके रागी जाऊ अरे एडी पर दिन तो प्रार्थना कली किछि तो होउनी परमेश्वर अछंती कि नाही सुनुचंती कि नाही। प्रिय भाई बहन प्रार्थनार उत्तर 3 भाग रे आसी थाए बेले बेले प्रार्थनार उत्तर सांगे सांगे आसी जाए बेले बेले प्रार्थनार उत्तर विलंब रे आसी थाए बेले बेले प्रार्थनार उत्तर मध्य आसी न थाए। मने रखंतु जेतेबेले जिखरियो
एलिजाबेथ प्रार्थना कले लुक 1 अध्याय जदि आपण मान देखिबे मु प्रसंग अन्यपट जावाई चाहू ना जिखरियो एलिजाबेथ से माने प्रार्थना करुले विवाह करने संगे संगे प्रार्थना कले प्रभु आमको गोटे पुओ दियो कारण जिखरियो जड़े जाजक थिले जिखरियो कौन थिले जाजक थिले प्रिय भाई भाई माने तेणु मु मरीगले मोर पुओ कौन हे जाजक हे से प्रभु आमको गोटे पुओ दियो एलिजाबेथ बुढ़ी हो जाउचंती जिखरियो बुढ़ा हो जाउचंती मुंडर बाल पाची जाउची चर्म उल्टी जाउची से माने गत वयस्क हो जाउचंती किंतु प्रार्थनार उत्तर मिलू नाही प्रिय भाई भाई माने प्रभु को लोक माने प्राय 20 वर्ष परे प्राय 20 वर्ष परे परमेश्वर तांकर प्रार्थना को स्मरण कले प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभुंकर दास दासी माने जेमिति 600 वर्ष परे जिरिमिया जो क्रंदन करी रोदन करी से माने कपाल स्थली नामक पर्वत तले आंठुपाती अश्रुपात करथिले से पाप क्षमा निमंते प्रार्थना करथिले सेमिति जिखरियंकर प्रार्थनार उत्तर मध्य प्राय 20 वर्ष पर दिया गला प्रिय भाई भाई माने प्रभु को लोक माने जिखरियर अर्थ सदा प्रभु स्मरण करंती एलिजाबेथ रो अर्थ तांकर प्रतिज्ञा तांकर से पुओ जेते जन्म हेले तांको कोन ना दिया गला जोहन 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 अर्थ के कहिबे जोहन रो अर्थ कौन जिखरिया माने गॉड रिमेम्बर्स एलिजाबेथ रो अर्थ ताहांकर प्रतिज्ञा हिज प्रॉमिस जोहन रो अर्थ अनुग्रह दान परमेश्वर आपणर प्रतिज्ञा स्मरण करी कौन करती अनुग्रह दान प्रदान करती हालेलुया 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 मु आपन कोन कह पाई चाहूची ना परमेश्वर प्रार्थना स्मरण करती आम जो मैंने प्रार्थना करुचु प्रिय भाई बहन मैंने हुए तो आज से उत्तर आपको मिल न पारे हुए तो आपंकर बंची समय रे से उत्तर मिल न पारे किंतु परमेश्वर स्मरण रे रखती जिखरियो रो अर्थ सदा प्रभु स्मरण करती एलिजाबेथ रो अर्थ ताहांकर प्रतिज्ञा एलिजाबेथ रो अर्थ कौन ताहांकर प्रतिज्ञा जोहन रो अर्थ कौन अनुग्रह दान कहीं वाक्य गठन कर तो झील जो माने आशा दीप जाली बेले गाउथिले दयाकर वाक्य गठन करो जिखरियो सदा प्रभु स्मरण करती कौन स्मरण करती कौन स्मरण करती एलिजाबेथ अर्थ कौन ताहांकर प्रतिज्ञा तापरे कौन दियंती जोहनर अर्थ अनुग्रह दान सदा प्रभु प्रार्थना स्मरण करी कौन करती अनुग्रह दान दियंती हेई पारे 2 मास परे वर्षे परे 2 वर्ष परे 5 वर्ष परे किंतु आपण जगत छाड़ला परे हेई पारे किंतु परमेश्वर आपनकर प्रार्थना स्मरण करती मन रखंतु कारण जेतेबेले जिरेमिया भविष्यत वक्ता से कांदी कांदी प्रार्थना करुथली कपाल स्थली रे तार 600 वर्ष परे आउ जीशु ख्रीष्ट को सेठाले बलि दियागला जीशु ख्रीष्ट को तांकर प्रार्थनार उत्तर स्वरूप से बलि देले आउ मनुष्य जातिर पाप क्षमा हेइथिला प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभुंकर दास दासी माने जीशु ख्रीष्ट एठारे प्रार्थना करुचंती जे हे पिता ए माने कोन करंती जानंती नै ए मानकु क्षमा कर काहेकि प्रार्थना करुचंती अन्य मानक पई कारण तांको पाखरे पाप नथिला तांको पई पाप क्षमार आवश्यक नथिला सेति पई से अन्य मानक निमंते कोन करुचंती प्रार्थना करुचंती तेबे प्रिय भाई बहन माने मो बेसी लंबेबा पई चाहिबी नै आमे द्वितीय बाणी को जिबा द्वितीय बाणी कौन किए कहिबे द्वितीय बाणी सत्य सत्य मु तुमको कहू अछि आज तुमे मो सहित नरकरे नरकरे अछि कि पारदिशरे कोन हबो उपस्थित हबो पढ़ी दियंतो दया करी लूक 23:43 से ताहाको कहिले मो तुमको सत्य कहू अछि आज तुम्हे मोहर सहित पारदीश रे उपस्थित हबो एथिरे से ताहाको कहिले मो तुमको सत्य कहू अछि
আজি তুমে মো সহিত পারদিশরে উপস্থিত হব। পারদেশ না পারদিশ? পারদিশ। বেলে বেলে পারদেশ বলি কହି দଉଛୁ ଆମେ, ପ୍ରକୃତରେ ପାରଦିଶ। ପାରଦିଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ଯେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। କାହାକୁ ଏ କଥା କହିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିଲେ? ଚୋରକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ମାନେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଚୋରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇକି କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ କଥାଟା ସେ ରିଆଲାଇଜ କଲେ। ସେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲୁଥିବା ଚୋର ଗୋଟେ ବିଷୟ ବିବେଚନା କଲା ଯେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ୟାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକି ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ କୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ? ପାରଦିଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ପାରଦିଶ, ତୁମେ ଆଜି ପାରଦିଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି କହିଲେ, ପାରଦିଶ କୋଉଠି ଥିଲା? ପାରଦିଶ କୋଉଠି ଥିଲା ଭାଇ ମାନେ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁନି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଟିକେ ବୁଝିବାର କେତେକ ବିଷୟ ଆସିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ବାପା ମା ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲା ଯାଇଥିବା ଚୋରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦିଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ପାରଦିଶ କୋଉଠି ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବି ଯଦି ହଠାତ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ, ହେ କେମିତିକା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଡାକିଲେ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ପାରଦିଶ କୋଉଠି ଥିଲା? ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ପାରଦିଶ କୋଉଠି ଥିଲା? ତଳେ ଥିଲା? କୋଉଠି? ପାଦ ତଳେ? କୋଉଠି ଥିଲା ପାରଦିଶ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପାରଦିଶ ଆଉ ପାତାଳରେ ଥିଲା। କୋଉଠି ଥିଲା? ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପାରଦିଶ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦିଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାରଦିଶକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଆସିବ, ମିଶିବା ସେଇଠି ଆମେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାରଦିଶକୁ ସେ ଗଲେ। ପାରଦିଶ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚୋର ଆଉ ସେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ପାରଦିଶ ପାତାଳରେ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ପାତାଳକୁ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ହେଡିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିବି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାତାଳକୁ ଯିବି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେବ? ପାତାଳକୁ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ପାତାଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ସେ ଜାଗାର ନାଁକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୂଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାର୍କ 16:22 ପଦ। ସେଇ ଯୋଉ ପାରଦିଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି, ପାରଦେଶର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ, ପାରଦିଶ, ଏଇଟା ଦିଟା ଜାଗାର ନାଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ନାଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କନ୍ଧମାଳର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଗରୁ ଫୁଲବାଣୀ ହିଁ ବୋଲିକିରି କହୁଥାଏ। ଫୁଲବାଣୀ ଫୁଲବାଣୀ ଫୁଲବାଣୀ, ଏବେ କନ୍ଧମାଳ ବୋଲିକିରି କହୁଛି। ବାଇବଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବତର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସିନୟ ପର୍ବତ। ସିନୟ ପର୍ବତର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କ'ଣ? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। ଯୌତୁନ ପର୍ବତ? ମତେ ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେ ସିନୟ ପର୍ବତର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ହୋରେବ। ତା ନାଁ କ'ଣ? ହୋରେବ ପର୍ବତ। ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ପାରଦିଶର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା, ସେ ନାଁ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଏ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ କୋଉଟା, ପାରଦିଶ କୋଉଟା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପାରଦିଶ ଯାହା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ ତାହା। ଏଇଟା ଦୟାକରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦୟାକରି କିଏ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ ତାର 16:22 ପଦ।
लुक मार्क नहीं लुक 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 16:22 लाजार और धनी व्यक्तिर कहानी कोठी अछि लुक पुस्तक रे अछि कालक्रमे से भिकारीटी मरीगला आ दूत मानक द्वारा तांको अब्राहमंकर कोल को निया गला हालेलुया 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 अब्राहमंकर कोल रो अन्य नाम हेउछि पारदीस प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने आ एई पारदीस कथा यीशु ख्रीष्ट कहउचंती जे आजी तमे मो सहित कोठी की जीव पारदीस को जीव प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु को दास दासी बने माथ्यू तार 27 अध्याय 52 रु 53 पर्यंत आमे देखिबा एडारे यीशु ख्रीष्ट मला परे यीशु ख्रीष्ट आपणार आत्मा समर्पण कला परे से पाताल कुंड को जाउचंती के जने दया करे पढ़ी दियंतु हां माथ्यू 27 52 एवं 53 दया करे माउथ धरि के पढ़ले समस्त सुनी परिबे कारण अनेक भाई बहन मानक पाखरे बाइबल नाही भल विषय शुणु पुणी समाधि समूह उन्मुक्त हेला ओ महानिद्रागत अनेक साधु लोकंक शरीर उत्थापित हेला महानिद्रा प्राप्त लोक मानकर कौन हला समाधि उन्मुक्त हेला जेतले यीशु ख्रीष्ट 51 रु 53 जदि आपन पढ़िबे माथ्यू 27 अध्याय जेतले यीशु ख्रीष्ट सेई जो पारदीस को गले से पाताल कुंड को गले प्रिय भाई बहन माने आ महानिद्रा प्राप्त लोक मानकर समाधि फाटिला बोली देखा जाईछि समाधि फाटिला तापरे कोन हैला तापरे कोन हैला कोंतु पुणी ताहांको उत्थान उतारे पुणी ताहांकर उत्थान उतारे से माने समाधि रु बाहरी ताहांकर उत्थान उतारे कलसियो 1 रो 18 पद लिखा जाईछि जे पुनरुत्थान रो प्रथम फल स्वरूपे यीशु ख्रीष्ट जे उत्थापित होई अछंती अनेक लोक मते प्रश्न करिसंती आज्ञा यीशु ख्रीष्ट तो एठी प्रथम रे उठी नांती किंतु प्रकृत रे जदि 51 रु आपण 53 पद पर्यंत पढ़िबे ताहांकर उत्थान उतार बोली लिखा जाईछि प्रथम रे यीशु ख्रीष्ट उठिचंती पुनरुत्थान रो प्रथम फल स्वरूपे बाइबल केबे मिछ कहबो नै आपण माननकु जे प्रथम फल स्वरूपे यीशु ख्रीष्ट उठिचंती तापरे आ मृत मानकर कबर फाटिला।